nakasayaw sa siyam ka nag-indigay nga kadalagahan sa Butuan City si Mutyahong Butuan 2010 ni Soundy Manuel sa simple nga production number. Wala na himutang ang tagsa ka-supporters nga maghugyaw matag rampa sa tagsa kagisuportahang kandidata. Gipakita sa mga kandidata ang kaanyag ug porma sa lawas sa swimsuit competition. Candidate number 9, Christy Ann Gato, hails from Agusan Pequeño, Butuan City. She is 19 years old and is a BS Computer Science student at ACLC. Her father... Ilog atensyon ang candidate number 9 nga si Christy Ann Gato na daan ang may daghang corporate ug sponsor awards nga nadawat. Mas nipatigbabaw si Gato dihang tiyempong napangutana kung ngano makasaysayanon ang syudad sa Butuan. And its rich in historical and cultural heritage can be found in our museum. And one of the best examples of it is the Balangkay Shrine Museum, where it features the local hidden gold, which based on the archaeologists, is over 1,000 years ago. And let us face the fact that in the beginning, there was no Philippines, but there was Butuan. It's candidate number 9! Napiling Mutyahong Butuan 2011 si Christy Ann Gato nga garbong anak og landing collector ug market vendor. Gawas sa 50,000 pesos nga pasidungog ug duha ka round trip ticket sa Hong Kong, si Gato ang mahimong ambassador of goodwill ug ilang bigit unya sa daghang charity work sa entero tuig niya nga paghupot sa corona. Charmaine Nawitan, Patro, sa Caraga.